Anak, Espiritu, Santo, Amen. Oh, anong, dasal ka na, pray ka na, pray. Oh, pray ka na ito, pray na, pray. Pray. Ayun. Pray na. Oh, ayun, dali na, pray na, pray. Maestro Padre na. Nuestro Padre Jesus. Nuestro Padre Nazareno. Nazareno. Sinasamba ka namin, tinipinto ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nagdadasal. Pray ka na ulit. Dasal. O, dasal. Hindi na, dasal muna. O, dali. Dasal. Pray. Ala. Oh. Ano lang?